بہت زیادہ اسٹگما ہے ابھی تک اس انڈسٹری میں، اینڈ آئی تھنک پچھلے 10 سالوں میں یہ چیز بہت ریپڈلی بدل رہی ہے. جیسے آپ تھیراپی پہ جا رہی ہیں اور آئی ایم شیور کہ آپ بہت لوگوں سے ملتی ہیں جو اپنی تھیراپی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بالکل. لیکن دس از اے ویری نیو جنریشنل تھنگ. ہمدردی اور طرز کھانے میں بہت فرق آ جاتا ہے، پیاری بات کی آپ نے. اور سمپتھی میں. کیونکہ سمپتھی میں یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں گی ہائے بیچاری اس کا میاں اس کا مارتا ہے. آئی ایم آپریٹنگ فرام اے ون اپ. بالکل. اینڈ اس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں. لائف میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کو اینگزائٹی یا ڈپریشن محسوس ہوتا ہے، جب آپ کے دل میں ایک ہلچل ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے. تو ایسے لمحات میں ہم کہاں دیکھتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ آج کی میری گیسٹ ہیں جیسمن رانا، جو لاہور کی ایک بہت رسپیکٹڈ سائیکو تھراپسٹ ہیں. دس ڈسکشن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز وی ٹاکڈ اباؤٹ اے لاٹ آف پرسنل تھنگس. آئیے سنیے. ہیلو جیسمن. ہیلو میرا. کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ. میں ٹھیک ہوں. میں نے پچھلے سال تھیراپی شروع کی اور جب میں نے شروع کی تو میں نے گھر آ کر اپنی امی ابو کو بتایا بڑے ایکسائٹیڈلی کہ میں نے تھیراپی شروع کر دی ہے. تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تھوڑے چونک گئے اور میری امی مجھے کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے ویری گڈ، لیکن کسی کو نہ بتانا. تو مجھے ہنسی آئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس ٹاک تھیراپی جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ابھی تک شیم اٹیچڈ ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہت زیادہ اسٹگما ہے ابھی تک اس انڈسٹری میں، اینڈ آئی تھنک پچھلے 10 سالوں میں یہ چیز بہت ریپڈلی بدل رہی ہے. اچھا. جیسے آپ تھیراپی پہ جا رہی ہیں اور آئی ایم شیور کہ آپ بہت لوگوں سے ملتی ہیں جو اپنی تھیراپی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بالکل. لیکن دس از اے ویری نیو جنریشنل تھنگ. اینڈ اس سے پہلے 10 سال پہلے یہاں لاہور میں اینڈ آئی بلیو پاکستان میں کاؤنسلنگ تھراپسٹ تھے ہی نہیں، صرف کلینکل تھراپسٹ تھے. ٹھیک. جس کا مطلب ہے کہ اف یو آر ڈائگنوز وتھ اسکیزوفرینیا، بائی پولر، یا آپ بہت سیویئر اینڈ آف دا اسپیکٹرم مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر سے اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ تبھی تھیراپی سیکھ کرتے ہیں. صحیح. سو یہاں بہت اسٹگما ہے کہ اگر آپ تھیراپی کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دوز ورڈز بٹ ویری ڈیگریڈنگ ورڈز کہ وہ تو اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. بالکل. وہ تو پاگل ہے، یا کیا آپ کے ایسے گہرے مسئلے مسائل ہیں جو نارمل لوگوں کے نہیں ہوتے، حالانکہ نارمل لوگ ہی تھیراپی پہ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. یو نو. ایگزیکٹلی. اینڈ دس از دا مین میسج جو میں دنیا کو دینا چاہتی ہوں، جو آئی تھنک آہستہ آہستہ سے پھیل رہا ہے. میں نے اپنے کریئر میں اتنی پروگریشن بہت ریپڈلی دیکھی ہے ان ٹرمز آف کہ لوگ تھیراپی کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. صحیح. اینڈ آئی تھنک کہ ابھی تک جو اولڈر جنریشنز، جو پچھلے جنریشنز ہیں، وہ بہت زیادہ اس چیز سے ایکسپوز تھے کہ اگر آپ تھیراپی پہ جاتے ہیں تو آپ مینٹلی انویل ہیں. بالکل. تو اگر ایسا ہے تو میں کیوں کسی کو بتانا چاہوں گی کہ میں تھیراپی پہ جاتی ہوں، یا میری بیٹی تھیراپی پہ جاتی ہے، یا میرے ماں باپ تھیراپی پہ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا اسٹگما ہے ہمارے معاشرے میں. اینڈ آئی تھنک ابراڈ، باہر کے ملکوں میں یہ بھی اسی چیز سے گزرے ہیں، لیکن دے آر مچ اہیڈ آف دا گیم. کہ وہاں بہت زیادہ اویئرنیس، ایکسیپٹنس آ چکی ہے. اور اگر میں اس چیز کا آپ کو ایک ایگزامپل دوں جی، کہ میں ریسنٹلی LLF پہ بات کر رہی تھی، لاہور لٹریری فیسٹیول پہ، اور وہاں کی جو آڈینس ہے دیٹ واز اے ویری اسپیسیفک آڈینس، کہ ایک چھوٹی سی آڈینس تھی. جو لوگ سائیکالوجی میں انٹرسٹڈ تھے وہ آئے ہوئے تھے. صحیح. وہ سب اردو اسپیکنگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تھیراپی کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں. آپ نے مطلب آڈینس سے ایک سروے کیا؟
ऑडियंस से ही पूछा एंड पॉपुलर जो जवाब थे वो थे कि नफ्सियाती इलाज या मशवरा, अच्छा, विच टेक्निकली ऐसा ही है, यही ट्रांसलेशन बनती है सही, लेकिन फिर अगर मैं आपसे पूछूं मीरा कि इलाज को इफ़ यू कैन रीट्रांसलेट इट वापस उर्दू में तो इसका क्या मतलब होगा? फिर आप मरीज बन जाएंगे, मरीज का ही इलाज होता है, तो फिर वही स्टिग्मा वापस एग्जैक्टली के ट्रीटमेंट हाँ, तो आई डोंट वांट टू एलिमिनेट के ऑब्वियसली थेरेपी में एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस में ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन एक बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है और थेरेपी हर एक इंसान के लिए है कि हम अपने आप को कैसे जानें, हम अपने अंदर की दुनिया को कैसे पहचानें, कैसे समझें। उसमें थेरेपिस्ट भी अपनी थेरेपी करवाते हैं क्योंकि हाँ क्योंकि हम नहीं समझते कि हम वी हैव ऑल दी आंसर्स, या हम वन अप किसी डॉक्टर के लेवल से काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि जब आप हमारे पास आते हैं थेरेपी के लिए, हमने आपको एक आईना दिखाना होता है, एक टूल देना होता है, फैसिलिटेट करना होता है कि आप अपने अंदर कैसे देखें। अब हमने तो आपकी ज़िंदगी नहीं गुजारी होती। मैं यही आपको एक्चुअली शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि जितना मैं ओपन होंगी, जितनी आप ओपन होंगी, आई थिंक उतना ही लोग माशरे में समझेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल एक चीज़ है। मेरे जो पहले कुछ सेशंस थे, मैं एक खातून के पास जाती हूँ जो लाहौर में है, मेरा ख्याल है उन्होंने भी ट्रेनिंग शायद उसी स्कूल से हासिल की है लाहौर में जहाँ से आपने अपनी मास्टर्स के बाद जहाँ आप गई। तो मैं बहुत हैरान थी और मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी कि मेरी कुछ पहली सेशंस में उन्होंने बस मुझे बोलने दिया। मैं आती थी, मैं बैठ जाती थी और मैं बड़ा धड़ाधड़ बातें कर रही होती थी और वो सुन रही होती थी और बहुत एक मतलब मेरी आंखों में आंखें डाल के बहुत एम्पैथेटिक जिसे कहते हैं ना हमदर्दी के साथ बस मुझे सुन रही थी। और फिर चंद सेशंस के बाद उन्होंने मुझे जब उन्होंने मेरी बचपन का सुना, मेरी स्कूल, हर चीज़ जिसके बारे में जो मेरी ज़िंदगी थी नॉर्मल और जो छोटे छोटे सदमे भी होते हैं ज़िंदगी में, जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, फिर जाके उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मुझे लगता है कि जब तुम ऐसा महसूस करती हो तो ये शायद यहाँ से आता है, जब तुम ऐसे गुस्से से रिएक्ट करती हो तो तुम्हारा गुस्सा इस जगह से आता है। Exactly. तो एंड आई एम सो ग्लैड कि आप इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता है कि लोग कहते हैं कि क्या बस जाके बात करनी अपनी, किसी से भी कर लेते हैं। हाँ, ये गलत है कि लोग बस बात करते हैं। एंड मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ कि ऑलमोस्ट 10 years ago जब मैंने अपना काम शुरू किया, मेरे घर में there was a woman who worked with me, and उन्होंने मेरी नंद को बताया कि वो बाजी तो घर पे नहीं है, वो तो ऑपरेशन थिएटर गई हुई हैं। तो मेरी नंद ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज़ कि मैंने जाके पूछा, वो मुझे बचपन से जानती, ये मेरी मुलाजमा के मेरे पहले अब्बू के घर में काम करती थी, मेरे साथ शादी के बाद मेरे घर में आई। मैंने पूछा कि ये क्यों आपने ऐसी बात की है, कहती आप वो दिमाग का इलाज नहीं करती। देखा वही बात जो मैंने कहा तो ऑपरेशन से तो नहीं करती, बातों से आप करती हैं, लेकिन आपसे क्यों मशवरा लेना, आप तो इतनी छोटी हैं, अब 10 साल पुरानी बात है। सही, अभी भी छोटी है लेकिन आपने इतना माशाल्लाह अचीव कर लिया ऑलरेडी। लेकिन वो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मशवरा लोग लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस के एज और लाइफ एक्सपीरियंस और जो हमारे बड़े हैं हम सिर्फ उनसे मशवरा ले सकते हैं क्योंकि वो हमें बताएंगे कि हमने करना क्या है। लेकिन जैसे आपने कहा, आप थेरेपी में गई, आपने बात की, किसी ने आपकी बात सुनी, उस अब्जॉर्ब की, एग्जैक्टली, और उस सुनने का एक्सपीरियंस जो आपके लिए था, यू नो, इसमें बहुत थेरेप्यूटिक था जैस्मिन मेरे लिए, बहुत थेरेप्यूटिक था क्योंकि हम अक्सर हम पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो हम अपनी जैसे आपने कहा नंद होती है, भाई बहन होते हैं, बड़े होते हैं, सबके साथ हम रहते हैं और सबके प्री कंसीव नोशंस बन जाते हैं एक दूसरे के बारे में। मतलब यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में सबके अपने कि हाँ मेरा भाई तो ऐसा है, मेरी बहन तो ऐसी है, वो तो हाँ तुमने क्या एक्सपेक्ट करना था, उसने तो यही जवाब देना था। और हम इतने जकड़ जाते हैं अपने नोशंस में कि हम दूसरे को
नया नहीं देख पाते. Exactly. You know, रिलेशनशिप्स में भी ये होता है. मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, तो आप एक दूसरे को आप समझते हैं कि हाँ अब ये जो है ना ये ऐसे रिएक्ट करेगी क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसे रिएक्ट करेगी. जिससे मैं आपसे जोड़ना चाहती हूँ ये सवाल, बिकॉज आई नो यू आर अ कपल्स काउंसलर ऑल्सो. And you know, I read when I was reading up about you, I read कि this is a huge passion of yours. तो मुझे बताएं कि कपल रिलेशनशिप्स में जब आपके पास एक कपल आता है और जब प्राइवेट थेरेपी भी होती है, कौन से इश्यूज हैं, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और क्या बेसिस है मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कपल्स के दरमियान में लड़ाइयाँ शुरू कराती है? हाँ ठीक है. सो मीरा, बिफोर आई डाइव इनटू दिस कपल्स थिंग, जो आपने अभी बात की है कि हम एक बहुत कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में रहते हैं. बिल्कुल. जैसे हमारे ट्राइबल रूट्स हैं. Yes. हम बहुत फैमिली सिस्टम्स को अहमियत देते हैं. दुरुस्त. अब कलेक्टिविस्ट का क्या मतलब होता है versus individualistic, which is more western, a very western concept. Collectivist का मतलब है कि जो मेरी identity है I gain through the role that I play. कि मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, और इन सब चीज़ों से मैं अपनी आइडेंटिटी समझती हूँ. सही. Whereas जो वेस्टर्न मॉडल है वो कहता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं कौन हूँ, और ये भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है. But very how interesting. हाँ. तो थेरेपी आई थिंक अनकॉन्शियसली लाशोरी तौर पे हम समझते हैं कि थेरेपी एक बहुत वेस्टर्नाइज्ड चीज़ है. क्योंकि जब हम थेरेप्यूटिक स्पेस में जाते हैं सब कुछ छोड़ के हम अपनी बात करते हैं, और वो एक बहुत ऑलमोस्ट समझा जाता है कुछ स्टडीज़ में कि एक बहुत नार्सिसिस्टिक स्पेस है. सही. हम जाके बस अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस, अपना अब मैंने उस दिन एक्चुअली आपने ये जो नार्सिसिस्टिक वर्ड यूज़ किया, मैं उस दिन कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी अमेरिका में, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उधर जॉब करते हैं तो मैं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में होती हूँ. तो हम बात कर रहे थे और मैंने यही इशू रेज़ किया. मैंने कहा हम लोग I use this term because we were sitting and we were like, everybody keeps asking, how are you doing? How did that make you feel, honey? Are you doing okay? And I said, there's such a narcissism of catharsis almost. You know, it's almost the catharsis has a narcissistic twinge to it now because we do it so much. But I was going to say, you know, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे करीब हैं, मुझे सबसे अच्छे लोग वो लगते हैं जब मैं उनको कोई बात बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ जिससे मैं एजिटेट हो गई. वो पहला सवाल ये करते हैं, how did that make you feel? You know, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या कश्मकश है आपके अंदर. और वो जो हमदर्दी होती है, exactly. वो मुझे actually I fell in love with my husband for this reason actually, Jasmine, because for the first time I met someone who said to me, you know, when I would say things like, yeah, I just had a really bad shitty day, and he would say to me, oh, I'm so sorry to hear that. He wouldn't even say what happened. He said, how are you feeling? And just being asked that, आपसे कोई ये सवाल पूछे, how are you feeling? Yes. And so I think this is so powerful, and I got goosebumps when you said it. It's such a rare, beautiful thing. Right. I was also getting emotional saying it. नहीं होना, मैं बहुत रोती हूँ. But it's such a rare, beautiful thing कि कोई हमें जानना चाहे हमारे एक्सपीरियंस से, जिसमें हमदर्दी और तर्स खाने में बहुत फ़र्क आ जाता है. एम्पैथी बात की आपने. और सिंपैथी में, क्योंकि सिंपैथी में ये होता है कि मैं कहूँगी हाय बेचारी उसका मियाँ उसका मारता है. आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वन अप. बिल्कुल. एंड उसमें कनेक्टिविटी नहीं है. अब एम्पैथी में ये होता है कि आप मुझे अपनी कोई बात बता रही हैं, उसमें मैं ये नहीं सोचूंगी कि क्या आप सही फील कर रही हैं, गलत, या आपको क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या आप क्यों फील कर रही हैं. मैंने बस इस चीज़ से कनेक्ट करना है कि मीरा कैसे फील कर रही है. यू नो, व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग कि आपके अंदर क्या चीज़ गुजर रही है. और बिल्कुल, और मैं एक चीज़ नोट अभी मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं अभी देख रही थी कि जब आप बात करती हैं आपकी इतनी मुलायम नरम आवाज़ है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग भी है कि आपको दूसरे बंदे को एक बड़ा कंफर्ट जोन में जाना है. और जब मैं अभी आपको सवाल कर रही हूँ, मैं एक्साइटेड होके अपनी नॉर्मल आवाज़ में बिल्कुल एक जो डिग्री आपकी आवाज़ से ऊपर है बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप मुझे जवाब दे रही हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल बैठ जाऊँ, मैं थेरेपी में हूँ. लेकिन क्योंकि आप मीरा, आई थिंक योर वॉइस रियली सूट्स योर वर्क.
work. And मैं अभी आपके प्रोड्यूसर से बात कर रही थी कि मेरी आवाज़ इतनी कैरी नहीं करती, मुझे बता देना अगर कम हो जाए. Okay, नहीं, but it's very soothing. Yes. You know, it's very soothing because it's suddenly. Anyway, मैं आपको पहले पूछ रही थी कि कौन से इश्यूज होते हैं, मेरे ख्याल है हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे. लोगों के दरमियान. Okay. So Mira, just to quickly before I say that about this tribal thing, yes, this leads to the couples issues. Okay, इसके unconsciously एक resistance बन गई है कि ये बहुत western model है. हम बहुत threaten हो जाते हैं क्योंकि tribe में क्या होता है, tribe में ये होता है कि हर एक इंसान का एक role है. hierarchy होती है. hierarchies होती हैं, आपका role होगा, मेरा role होगा, and survival के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्राइब में everyone has a valuable role. और अगर आप शिफ्ट करेंगी, that's very threatening to me in the tribe कि मीरा शिफ्ट करिए अपने रोल से, हम सब बड़े वो हमें खौफ हो जाता है. ठीक. और आपको भी खौफ महसूस होगा because getting cut off from your tribe traditionally means कि आप सर्वाइव नहीं करेंगी in the wild. ठीक है, तो ये जो रिश्ते, अब ये जो वेस्टर्नाइज मॉडल है that says कि सिर्फ अपने आप को देखना है और ट्राइब का इतना कोई ख़ास मतलब अहमियत नहीं है, that's also limited. So यहाँ पे the way we look at therapy developmentally is कि सबसे पहले हमने अपने आप को देखना है, हम क्या फील करते हैं, हम कौन हैं, हमारा जो पहले एक्सपीरियंस था अपने आप को देखने के लिए, समझने के लिए, वो भी किसी के थ्रू आया था कि हम कैसे रिसीव हुए अपने पेरेंट्स से. जब वो हमें एक्सपीरियंस करते हैं तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया उनको देखते हुए कि वो हमें कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो क्या बच्चे अपने माँ बाप की हैबिट्स पिकअप करते हैं? हाँ, हैबिट्स या वो अपनी आइडेंटिटी इससे लर्न करते हैं कि क्या वो बच्चा एक बर्डन था, उसको उसके खर्चे, उसके क्या उनकी अम्मी को एंग्जाइटी थी बच्चे की वजह से, या क्या वो बच्चा बहुत फ़नी था, बहुत रौनक घर में लाया. इन छोटी चीज़ों से हज़ार चीज़ें होती हैं, हमारी आइडेंटिटी बनती है. अब जब हम थेरेपी में जाते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं वो एक स्टेज है, उसके बाद भी एक स्टेज आता है कि हम वापस ट्राइब में फिर कैसे जाते हैं. और व्हेन आई एम इन द ट्राइब तो कैन आई होल्ड अ स्पेस कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं, और ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं. और रिश्ता भी चाहे वो अच्छा रिश्ता हो, बुरा रिश्ता हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन वो रिश्ता भी रहता है. सही. ओके, सो आई जस्ट वांट टू से कि ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है. बिल्कुल. अब इससे हट के if we shift into couples work, अब couples बहुत दुनिया के लेयर्स के जो मसले होते हैं उन वजहों से आते हैं. ठीक. लेकिन at the core of this मतलब ये जो घरेलू झगड़े, हाँ, सही. हमने कोई नया वर्ड कॉइन कर दिया. अच्छा लगा मुझे आपका वर्ड एक्चुअली. घरेलू झगड़े जो होते हैं ये बहुत मुख्तलिफ शक्लों में हमें नज़र आते हैं. कोई सास बहू के इश्यूज़, कोई पैसों के मसले, कोई बच्चों के मसले, कोई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. लेकिन when we strip away these layers, जब हम किसी गहरे पॉइंट पे पहुंचते हैं थेरेपी में, तो एक चीज़ निकलती है कि कपल्स को एक ही चीज़ चाहिए, वो है कनेक्शन, इंटीमेसी, प्यार, एक दूसरे को समझना, जानना. ये जो बात आप अपने हस्बैंड के बारे में कह रही हैं कि बस एक स्पेस दी जाए जिसमें मैं भी समझी जाऊँ. एंड एट द कोर ऑफ इट जब ये झगड़े होते हैं, झगड़े का आई डोंट लाइक टू थिंक कि झगड़ा इज़ जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट. झगड़े का मतलब है कि हम स्ट्राइव कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि इसका एक हल निकले. हम सिर्फ लड़ नहीं रहे, लड़ने की एक वजह है, वरना हम बस इंडिफरेंट होके बैठ जाते हैं. एंड लड़ना इज बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली ऑफ समथिंग डीपर. And that is coming from a place of craving connection. Absolutely. And craving intimacy. Yeah. So at the core of all my couples work is this. Okay. Yeah. I once read a wonderful quote that's not directly related, but it really resonated with me. It was a TED Talk. और उन्होंने कहा कि the opposite of addiction is not sobriety. Yeah. It's connection.
Absolutely. کہ جو لوگ سگریٹ کی ایڈکشن ہو آپ کو یا کسی اور کی ڈرگس کی ایڈکشن ہو یا جو بھی ہو, وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو باقی معاشرے سے یا دنیا سے یا اپنے لوڈ ون سے کوئی ایسا ٹراما ہوا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو وہ کنیکشن نہیں مل پا رہی. ایگزیکٹلی. اینڈ تو ایڈکشن ہوتا کیا ہے پھر؟ ایڈکشن صرف ایک کوپنگ میکینزم ہے, یو نو. اینڈ جب ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ایون دو میں ایڈکشن اسپیشلسٹ نہیں ہوں اور بہت ایکسٹریم کیسز تو ریہیب میں جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سے ہمارے کلائنٹس ایڈکشن سے اسٹرگل کرتے ہیں. اینڈ جب ہم اس کے کور پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بہت ایموشنل ڈسٹریس, ڈسکنیکٹ, اوائڈنس کی وجہ سے ریلائنس, جن سے یہ سارے نشہ اور ایڈکشن اور ڈپینڈنس نکلتی ہے. تو دیٹ از جسٹ اے سمٹم. آپ جب آپ کے دفتر میں جب لوگ آتے ہیں اور جب وہ روتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی روئی ہوں تھیراپی میں, بہت نارمل چیز ہے, تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایز اے تھراپسٹ؟ ہاؤ ہیو یو بن ٹرینڈ؟ وین ڈز یور ٹریننگ کک ان؟ بیکاز ظاہر ہے آپ کو ہمدردی بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, تو کیا اس وقت آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ میں کیسے ان کو ہمدردی بھی دوں, دلاسا بھی دلاؤں, لیکن اپنی قائم بھی رہوں اپنی جگہ میں ایز اے تھراپسٹ؟ سو ہاؤ از اٹ فار یو؟ سو فار می پرسنلی, میں نے اپنی زندگی میں بفور آئی بیکیم اے تھراپسٹ ایمپتھی اور ہمدردی کے ساتھ بہت اسٹرگل کیا. لائک اوپر سے میں بہت فنکشنل تھی, سب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن میرے گھر میں اگر ایک چھوٹی سی چیز ہو جاتی تھی کہ کسی ملازمہ کو فائر کیا جا رہا تھا, تو بہت میں ٹرموائل سے گزرتی تھی. تو when I was training, the only thing I was worried about کہ میں یہ کیسے مینیج کروں گی اپنے کلائنٹس کے ساتھ, کیونکہ مجھے اتنا امپیکٹ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور وہ میرے اندر رہ جاتی ہیں. لیکن part of the training is it's beautiful. It comes from this Carl Rogers work that says it's very simple, and اس کا مطلب ہے کہ you can self-actualize. Now اگر میں آپ کی تھراپسٹ ہوں اینڈ آپ رو رہی ہیں, آپ کسی بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں, میں آپ کے فیلنگس میں I can carry them in that moment, I can experience them. لیکن I also, if I believe that you have the potential to self-actualize, I do not need to rescue you. Got it. And this has been the most saving grace for me, because I started to believe کہ ہر ایک انسان کا اپنا potential ہوتا ہے, چاہے ہم کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں, چاہے ہم بہت difficult feelings محسوس کر رہے ہوں, اندر سے میرا potential آپ سے زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کے جو فیلنگس اور مسئلے پکڑ کے بیٹھ جاؤں. آئی بلیو کہ آپ گزر رہی ہیں, آپ کسی وجہ سے گزر رہی ہیں, آپ گزر کے آپ سیلف ایکچولائز کر سکتی ہیں. And this is what has been really grounding for me personally. Right. This really shifted everything for me in my work. But since آپ ہمدردی کی بات کر رہی ہیں, بہت کہا جاتا ہے کہ ہمدردی کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جینیٹکلی, لیکن بہت اسٹڈیز ہیں دیٹ شو دیٹ دس از آلسو اے اسکل. میں مانتی ہوں اس بات کو, میں بالکل مانتی ہوں اس بات کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے 4 سال میں میری اپنی بڑی گروتھ ہوئی ہے. جب سے میں نے نہ صرف کہ جب سے میں نے تھیراپی تو میں نے پچھلے سال ہی شروع کی, لیکن جب سے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا اپنا دل کھولنے کی ہو جاتا ہے نا, کوئی لائف میں چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑا کہتے ہیں اچھا بچہ اب آپ کو نا تھوڑا اپنے سے باہر دیکھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اینڈ سو جسٹ لائک یو آر سیئنگ کہ ہمیں مختلف وقتوں پہ ان آر لائف اکثر وی ہیو ٹو لک آؤٹ سائڈ آر سیلس, جو بھی ان کی وجہ ہوگی, چاہے ہم تھیراپی پہ جا رہے ہیں, ہماری زندگی میں کچھ ہوا ہے, ہمارے اسپاؤس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, اور کچھ چیزوں سے ہم جو ریلیٹ نہیں کر پا رہے تھے پہلے, اینڈ وی ایکسیس دیٹ ایمپتھی بیکاز اٹس اے اسکل. اب اس اسکل کے بارے میں کہوں گی کہ ایک تو یس مے بی دیر از اے جینیٹک کمپوننٹ, یعنی کہ ہمارے ڈی این اے میں کچھ ہے. اس کے آگے ہمارے بچپن میں اف وی اسٹرگل وتھ ایمپتھی, تو ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہمیں کتنی ایمپتھی دی گئی ہے, ہم نے اپنے گھر میں کتنا اس چیز کو ماڈل کیا, دیکھا تھا کہ نہیں. کیونکہ جتنی ایمپتھی ہم اپنے لیے ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں,
उतनी मैं आपको दे सकती हूँ। सही। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ ये नहीं कि मैंने मीरा को देखना है, मैंने मीरा को समझना है, मैंने मीरा को जानना है। उससे पहले मैंने अपने आप को देखना है, मैंने अपने आप को समझना है, मैंने अपनी तरफ सेंसिटिव होना है, क्योंकि हम नहीं होते। बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हाँ जो हुआ गुजर गई चीज़, सर्वाइव कर लिया हमने। और काफ़ी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं पेट्रियार्की के अगेंस्ट। औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है, लेकिन इसमें हमने मर्दों की आवाज़ नहीं सुनी। तो जब हम अपने औरतों को राइट्स देते हैं, हमारे मर्द इससे भी फ़ायदा उठाते हैं।